बीएसएफ जवान पूनम साव की रिहाई पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इसे भारत की जीत करार दिया है और बीएसएफ जवान की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान पूनम साव पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के रिसड़ा के रहने वाले हैं। वो पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात थे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 23 अप्रैल को उन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब पेट्रोलिंग के दौरान वो गलती से पाकिस्तान में घुस गए थे। तब से उनकी रिहाई की कोशिश चल रही थी। आज आखिरकार पाकिस्तान ने पूनम साव को रिहा कर दिया और बाघा बॉर्डर पर उन्हें भारत को सौंप दिया। पूनम साव की पाकिस्तान से मिली रिहाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता सुकांतो मजूमदार ने कहा कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। यह नया भारत है जहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के चलते बीएसएफ जवान को रिहाई मिली है, जो बेहद खुशी की बात है। इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज अत्यंत खुशिर दिन जे एतदिन पर आमादेर पूनम कुमार साव आमादेर बीएसएफ जवान आटारी बॉर्डर दिए फेरत एलो भारतवर्षे এবং এটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। এই যে আমরা যেটাকে বলি পরিবর্তিত ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষ কোনো তার জওয়ানকে যদি কেউ অ্যাবডাকশন করে বা নিয়ে ধরে নিয়ে যায়, তার পরিবর্তে সেই দেশের জওয়ানকেও ধরে প্রয়োজনে সীমা পার করলে পরে তাদেরকে ধরে ভারত আটকে রাখে এবং তাদের সাথে বিনিময়ের প্রথার মতো নিজের জওয়ানকে নিজের দেশে নিজের স্ত্রীর কাছে নিজের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো সাহস সেই ভারতবর্ষ রাখে। সেই জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে আমি অত্যন্ত অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের সমস্ত বিজেপির যারা কার্যকর্তা আছে, যারা প্রথম থেকেই পুনম সাহের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রেখেছিল, এমনকি আমাদের কাউন্সিলর সে পর্যন্ত পুনম সাহের স্ত্রীর সাথে সিওর সাথে দেখা করতে গেছিল, যেখান থেকে তাকে যে ইউনিট থেকে তাকে অ্যাবডাকশন করা হয়েছিল, অপহরণ করা হয়েছিল, সেই সিওর সাথে যখন তার স্ত্রী যায় এবং পরিবারের অন্যান্যরা যায়, তখন আমাদের কাউন্সিলর, স্থানীয় কাউন্সিলর মনোজ, সেও সেখানে গেছিল এবং পরিবারের সাথে তারা ছিল এবং প্রথম থেকে আমরা পরিবারের সাথে আছি। আমি নিজে কথা বলে তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে আমরা পুনম সাহকে ফেরত আনবই। আজকে ফেরত এনেছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এবং আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিকে আমি এর জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।